फास्ट से देखिबा कविता आ तांको बापा कविता कोड़े बोलू कौन करतु पढुछु कि नहीं पढुची हां ते मन लगे पढ एतर 10 श्रेणी परीक्षा दबु एते कष्ट रे टिके एई काम करी पैसा टा रखुची तू बड़ वाले टिके साइंस पढिबु इंजीनियर के डॉक्टर रहू कौन करूची खाली एपड़ सेपड़ पछाड़े ना बाबा पाठ पढुची पाठ पढुछु हां काई जणा पढु तो पाठ पढला होया बापा को पाठ पढुची ना पापा कहू तो हां हो ठीक है बेबी ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ବହି ଗୁଡା କବିତା ଗୁଡାକ ଲେଖିନଥିଲି ସେ ସବୁ କବିତା ଗୋଟେ ବହିରେ ବାହାରି ପଡୁଛି ଖାଲି ମତେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ କି ବାପା ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦବ ଦେଲେ କଣ ହବ କହିଲ ଆଜି ଆମ ସାର୍ କହିଲେ ମୋ କବିତା ଗୁଡାକ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ବହି ମେଳା ହବନି ମୋ ବହିଟା ବିନୋଦ ବିହାରୀରେ ସେ ମୋ କବିତା ଗୁଡାକ ଛାପିକିରି ସେ ବହିରେ ବିକିବେ ସେଠି अच्छा जाता ମତେ ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କା ଦବ तोर यही काम होतला मु देखो पाठ पढुछी कि नहीं तू लुचि लुचि कविता लिखा जाउची कविता मु कविता लिखे मु चांदुआ ओबरी पुणे से पैसा रे मु किछि कविता लिखिकिरी देइथिली हां हम बाप दादा 14 पुरुष चांदुआ पुणी पुणी ताकर जीवन गला तू भी आसिलु तते एते कष्ट होई तू भी हम कविता साथ कहते कि हां टिके आसले टिके घर को आसीबे नहीं टिके आपण घर को आसत मुंडा ये झियो खराब पडला मते आ गाड़ी कासी दुसे मते बोला खाई देला ठीक अछि मुंडा तो दीदी का मोर कविता पढ़ुथिला स्कूल रे से सार डका जाई सार आसीबे बुझाइबे कोन ओली की आवाज आ रही ओली की अरे जा जा टिके कोन के पानी पानी कोन आइची असुविधा छुआ को कौन शिक्षा दौरान जे छुआ खाली दिन राति कोडी माने सही कौन सब बनौछन तकर पाठ पढ़ा नहीं से कौन सब कविता लिखा जाउची जहा कहला बेलू से यूट्यूब रे हम देखुतुरु गोटे कौन नित्या सारे ताकरी बलिया सब कथा खाली कविता रे मते जवाब दिया जाउची आ पाठ साठ किछि नाही ए कौन कविता हमर भलो छियो कौन भलो छियो कौन भलो छियो से डिस्ट्रिक्ट लेवल जाउची स्टेट लेवल जाउची मो स्कूल ना रखी एंड मतलब खरा टाइम हो जो से जा करछन रे बेटा खुशी हो हां पेट कोन आ कोन खुशी हे जीवो कोन भविष्य तो अछि मते बुझाई रहले मु तो जानि नै कोन भविष्य तो अछि मते बुझाई कि कविता करिका दियो हम स्कूल रे ना हांती केई हला सर पापा कहउती साइंस पढे तू देखो देखो तू सर हमर केते गुडा को चांदो गुणी 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 कविता लिखि हे जियो आर्ट भलो होउची से लैंग्वेज भलो जानि छी मैथमेटिक्स भलो पढुची से आर्ट को साइंस क्लास तोर 10 पढुची से कार पढिबो तोर को जो साइंस पढिबो हला तार इच्छा नै तार लैंग्वेज भलो होउची हला से प्राइज मध्ये पाइची स्पीच दोउची डिबेट होउची आर्ट क्राफ्ट तार भलो होउची अच्छा सर मते गोटे कथा कहले एई सब जो चित्र आंकन करी कि एई किछि हमर कॉलेज रे नाही हां परिछंती हे हे कोन कहउछ तमे पद्मश्री कुंज बिहारी मेहर छंती प्राइज पाइछंती अवार्ड पाइछंती कोन कहउछ से आज नको गणित तार भलो होउची आज नेकिर भी हम गणित पढिबा जियो बुझिलु हमें का सुनाबा बैटरी परे को करी पापा करे बोलते साइंस आही चिंता करुनी आपण साथ बाबू जी चांदुआ काम भलो करी नले करबा पाठ पढिबे नाइ चांदुआ काम रे हबो मु गडा करी चांदुआ करी 5000 जो प्राइज पाइली से चांदुआ जीवो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चांदुआ पढिबे वर्ष सकल असुविधा ना सुनो जियो कहूची तार सब जिंस भलो होची लैंग्वेज मैथमेटिक्स आज पढिबो मैट्रिक सारी की मैथमेटिक्स पढिबो प्लस 2 2 वर्ष सारिबो तापरे प्लस 2 2 वर्ष सालबा परे आर्ट हला आर्ट जोडा अछि खलीकोट रे अछि गुटे आर्ट कॉलेज ना लेखाबो हला 4 वर्ष डिग्री सारी देबो तापर 2 वर्ष पीजी पैसा
ମେସିନ୍ ଲଗେଇବେ ଖାଲି ମେସିନ୍। କଣ ସିଏ ପଢିଲେ ସେ କଲେଜରେ ପଢିଦେଲେ କଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କଣ କହିପାରିବ? ଜାଣିନ ଡକ୍ଟର ହବ ସେ। ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଫାଇନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାରଖାନା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ହେଲା ଖାଲି ପୁଟି ମାରିଦେଲେ ପଇସା ପୁଟି ମାରିଦେଲା ପଇସା ରଙ୍ଗ ବାଲ କଣି ପାରିବନି ଚାନ୍ଦୁଆ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ତ ପାର୍ଲର କରିପାରିବି ମୁଁ ସେଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦୋକାନ କରିବି ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଲ ବି କରିବି ଏତିକି ପାଠ ପଢିଛୁ ହେଲା ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିଟେକ୍ଟ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ କ୍ୟୁରେଟର ଡିଜାଇନ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ହବୁ ଏଇ ପଇସା ତ ଚାନ୍ଦୁଆ ତୁ 100 ଲୋକ ତୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ବି ପାଠ ପଢିବୁ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛି ତା କଥା ବୁଝୁନ ସରକାର ଏତିକି ଆମର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅଟା ଠିକ ବୁଝିଛି ହେଲା ତା ଲାଇନ ଭଲ ଭାବିଛି ଆଗକୁ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ହବ ପଇସାର ଅଭାବ ହେବନି ତମ 200 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଗଣି ପାରିବ ମେସିନ୍ ଦେଲେ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ ପଇସା ଏମିତି ସତ କଥା ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆର୍ଟ ଜଣେ ଶିଖିଲେ ତାର ଏତେ ସବୁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି କଲେଜ ଅଛି ମୁଁ ବି ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ଆର୍ଟ ପାଇଁ କଲେଜ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଣ କାମ କହିଲେ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କ୍ୟୁରେଟର ସେ ଡିଜାଇନର କେତେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ଆଜି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏବେ ମା କବିତା ତୁ ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ତୋର କର ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବି ହଉ 5,000 ବଦଳରେ ତୁ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଠିକ ଅଛି ମା ତୁ ତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କର ଝିଅ ଭଲ ଝିଅ ଧନ୍ୟବାଦ।